नमस्ते। आम आलोचना करुले राजेंद्र किशोर पंडा रचित झील पाई गोटे कविता एवं यार पूर्व आलोचना गुड़िक यथासंभव मु कहबा को चेष्टा करिछि जे आधुनिक कविता निसंदेह भावरे शब्दरे तेबे सीताकांत महापात्रंकर से वाक्यटी को मध्य मन रखिबा जोठी से कहती जेते शब्द सरीगले सबु शब्द सरीगले जहा रहे ताहा ही कविता। तेणु से आधार रे आमे जदि कहिबा कविता केवल सीधा कथा कहे नहीं, वक्रोक्ति काव्य जीवितम बोली मध्य आमे जानिछे। तार व्यंजनाटा होछि अधिक गुरुत्वपूर्ण। तेणु झील पई गोटे कविता कहिले केवल जणे बापार गुरुजनर जीए जीवनटी को जी सारी अतीतर भविष्यत पाई जो वार्ता जो उपदेश जो परामर्श दिया है केवल सेतिकी भितरे सीमाबद्ध करदेले ताहा संकीर्ण हो जीव। एठी अधिक व्याप्ति और प्रसारर आवश्यकता रही। तेणु मु या पूर्व क्लास रे मध्य कहिबार प्रयास करिथिली प्रयत्न करिथिली जे झील गोटिए काहींकी सृजनशील सत्ता हेबो नाही, जीए आसंता काली को नुआ भावरे जन्म देबाकू चाहिछि। काहींकी से जणे कवि लेखक चित्रकर बा स्रष्टा हेबो नाही एवं सेई स्रष्टार जीवन रे जहा घटे गोटे साधारण झील रक्त मांसर देह धारण करी 10 मास गर्भरे धरी जी आसंता कालीर भविष्यत को संसार को आनिबो ता जीवन रे मध्य अविकल सेमिति घटना घटे। कारण शाशु घरे सुंदर रांधि देउथबा झीलटी बहुटी को आदर श्रद्धा सेतिकी मिलिबो नहीं। से माने हुए तो से प्रस्तुत करिथिबा खाद्य को तियण को थू थू करी फिकी देबे। आमे कहिबा जणे लोकर बा से नारीर बहुर स्रष्टार तपस्या और साधनार सिद्धि तार योग्यतम मूल्य से पाइबो नहीं, से प्रत्याख्यात हेबो, हुए तो तिरस्कृत हेबो, किंतु भांगी पड़िबो नहीं, अपेक्षा करिबाकू पड़िबो। एवं तार हातर तियारी जो गिनारे से अमृत दउची कौनसी परिस्थिति रे ताहा विष हेबो नहीं। एवं सेई जगारे मध्य गुरुत्वपूर्ण अंशटीए से कहउचंती जोटारे जे से अमृत अईठा हेबो नहीं एवं यज्ञतम को देखी समर्पिबू। तेणु यज्ञतम को देखी समर्पिबू कहिबार उद्देश्य होउची ए संसार रे ए झीर चारिपटरे अयोग्य लोकर भीड़ मध्य निसंदेह रहिबो एवं असंख्य अयोग्य लोकंकु से भेटिबो एवं से अयोग्य लोकंकु जदि से अमृत परसी दिए ताहले तार परिणाम इतिहास रे असुर माने आशीर्वाद प्राप्त होइकी जेमिति उदंड नृत्य करिसंती बा ए संसार को ध्वस्त विध्वस्त करिसंती परिणाम से परि मध्य हेबो। तेणु ताको पूर्ण सचेतन हेबाकू पड़िबो। माने अयोग्य लोक हाथ में विद्या पड़िले जारा सबर जेमिति द्रोणाचार्यर उपाख्यान जानी थिवे जोटारे कुहा होउची तार व्याख्या होउची एई परी जे अयोग्य लोक जदि सेई ज्ञानर विद्यार अधिकारी हो जाए ताहले से गोटिए निष्पाप साधारण इतर कुकुर को मध्य सराहत करिकी जंत्रणा जर्जरित करिदेबे। तेणु यज्ञतम लोक को ही तार जो प्राप्ति तार जो साधना सिद्धि ताकू समर्पी देबा जरूरी। एवं सेही जगारे से पुणी कहउछंती जे एमिति गोटिए सृजनशील जीवन झील वास्तविक प्रतीकात्मक अर्थ होउची एक सृजनशील सत्ता
सृजनशील व्यक्ति ताकू आमे लिंग भेदरे साधारण झीटीए धरी बुझी पारिबा किंतु तार बृहत्तर व्यंजनार्थ हब एक सृजनशील सत्ता। तेणु तार जीवन कौ रकम माने हेबो कहउछंती कविंगर भाषा होउची जे कहानी बुढ़ी असुरुणी गोटिए गड़कू तार चुली रे पुराई जाड़ी आरटी सेकिला परी तू भी बंचिबू। आमर ओडिया लोक कहानी रे अछि जो बुढ़ी असुरुणी चुली रे तार निजर गोटे गड़कू पुरे की जाल हिसाब रे से रोसई करुची खाद्य प्रस्तुत करुची। तार गोटिए प्रतीक होउची जे निजकू जंत्रणार कृष भितरे कृषविद्ध करिकी जर्जरित हेकी छटपट हेकी से खाद्य प्रस्तुत करिबो आगकू जीवा पई जो साधन दरकार से साधन से प्रस्तुत करिबो। तेणु निजकू जाड़ी देबो निजकू उत्सर्ग करिदेबो समिध परी। तेणु ताहेले जाइकी से बंचिबो एवं सही जगार मध्य से कहउछंती जहाँ ए समुदाय कवितार गोटे गुरुत्वपूर्ण लाइन माटी को फाटी जा बोली केबे कहिबुनी माँ पति होई जीव आकाश। शेष वाक्यर भी जदि आमे बुझिबा को आरंभ करिबा आकाश जहाँ पति होई जाए नहीं आकाशर साधारण अर्थ आमे जदि कहिबा जहाँ पति हेबो नहीं ताही होची आकाश एवं जहाँ पति ही जाइछि ताहा होची माटी। तेणु एठी आकाशर अर्थ होची उज्जवल आसंता काली भविष्यत एवं माटी होची वर्तमान। जदि वर्तमान को प्रत्याख्यान कर दिया जाए जोटा रामायण रे सीतांक जीवन रे जो घटना घटी थिला जे सहिबार सबु सीमा जेते बेले अतिक्रांत होईची से कहउचंती जे आउ देह धारण करी हेबो नाही माटी को फाटी जा एवं फाटी गला परे सीतांकर सेई भूमि प्रवेश ताकू अन्य अर्थरे मध्य कुहा जाए प्रायोपवेशन तार विभिन्न रकम व्याख्या करा जाई पारिबो। किंतु गोटाए जिनिस आमे साधारण रे देखुचे जे सीता ए संसार रु चिरदिन पई विदाय नहीं जाउछंती वे तो तांकर से बैकुंठ माने पुरी को चली जाउछंती तांकर अवतारर सबु कर्म सरी जाउची से गोटे भिन्न कथा। तेबे एठी से कहउछंती जदि तू माटी को फाटी जा कहिबू तार अर्थ वर्तमान को जदि तू प्रत्याख्यान करिबू तो भितरे तो ऊपर हेउथिबा जावतीय जंत्रणा को सही न पारी जेमती सीता सही पारिले नहीं निंदा लांछना जहाँ जहाँ किसी तांको जीवन रे से काल रे घटी थिला आमे एठी रामायण रो व्याख्या करूना केवल सेई खियोटी को ही धरिबा। सहिष्णुतार सीमा जेते बेले टपी जाइछि से कहिसंती जे मु मोर पुराना जगह को फेरी जाउची तमे तमर पृथ्वी पाइलो। किंतु एठी से घटना घटिबार नहीं एठी झियो को से कहउचंती जे कौनसी परिस्थिति रे वर्तमान को मुहामुही न हेकी तू प्रत्याख्यान करिबू नहीं छाड़िबू नहीं माने असहिष्णु हेबू नहीं। असहिष्णु हेले ही जने लोक कहिबो जे माटी को फाटी जा मु तोर कोଳରେ आश्रय नहीं माने मु मरी जाए एवं मु जदि मरी जाए माने झियो होउची वर्तमान ताहले भविष्यत जन्म नेब किपरि जोटा शेषरे कुआ होउची जे जदि वर्तमान माने झियो जदि भूमि भीतर को चली गला माटी फाटी जा कहि कि ता तळे आश्रय नेले ताहले तांकर भाषा होउची आकाशपति हेई जीवो। आमे कहि परिबा जे तापर पृथ्वी आहुरी अंधार हेबो एवं भविष्यत सेई जगह रे पूर्णच्छेद हेबो जे विश्व विवर्तनर जो आलोकर बा अधिकरु अधिक आलोक पाई तपस्या करुची ए पृथ्वी ताहा सेई दिन बंद हेई जीवो। तेणु ताकू सहिबाकू पड़िबो जे कोनोसी मूल्य देकी जे कोनोसी उच्चता को जाईकी
से सहिब ही सहिब किंतु कौनसी परिस्थिति रे कहिबो नाही असह्य हैला कारण असह्य हेले ही से कहबो जे मु मरी जाए माटी को फाटी जा कहिबार अर्थ होउची से समर्पण करि दउची हारी जाउची एवं भविष्यत जद्वारा आउ संभव हेई पारिबो नाही से जगह रे पुणी से कहउचंती जे सेई कबीर लेखकर सृजनशील सत्तार बा झीर जीवन किपरि हेबो ना ततला तावा उपरे माछ खंडे भाजी हेला परी जदिओ जो माछ को भजा जाए सेते बेले ता देहरे जीवन न थाए एवं आमर स्थूल दृष्टि रे जदि कहिबा संवेदना न थाए तेणु जंत्रणा को से जानी पारे नाही किंतु सूक्ष्म दृष्टि रे अध्यात्म दृष्टि रे ए संसारर प्रत्येक वस्तु रे प्रत्येक स्थिति रे अस्तित्व रे चेतना विद्यमान चेतना रही एवं तेल रे माछ भाजिले जेमिति ततला तावा रे आमे कहि परिबा निसंदेह से अधिक जंत्रणा रे छटपट होउची जो छटपटटा आमर संवेदना ग्रास माने जानी पारु नाही आमे ताकू अनुभव करि पारु नाही तेणु सेई जगह रे से कहउचंती जे तते जंत्रणा को माने माछ भाजिला परी तू निजे भाजी हेउथिबु अंधार ही कांथ जही छात जही चटाण जही बिछणा जही सेठी जन्ह भी कला सेठारे राति तर पुहाई देबू शरत जन्ह राति तेणु एई जो शब्द गुड़िक एठी जोड़ा हेइची ताहा होउची आमे कहि परिबा से सची राउतरांकर पांडुलिपि संकलनर धूसर धूमल ध्वांत और युद्धरतर पृथ्वी द्वितीय विश्व युद्ध परवर्ती पृथ्वीर वास्तव स्थिति दृश्य तेणु से कहते अंधार ही कांथ जही छात जही चटाण बिछणा माने चारि आड़े जन्ह भी होउची कला तार अर्थ होउची ये नास्ति नैराश्य विषाद बा निरानंदर सूचना एवं सेठारे राति तर पुहाइबू ए राति को अतिक्रम करने को पड़िबो बा ए राति को शरतर जन्ह राति रे रूपांतर करने को पड़िबो जोटा तमोसमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय बोली आमे शुणी आसीचे तेणु एठी झील को एई जो तथापि अंधारर राजुति रही जो तमसा जो अंधार जो कला जन्हर कथा कुहाई ये जीवनर विपरीत धर्मी ये होची माने ठीक आलोकर प्रति रूप बा आलोकर प्रतिद्वंदी कुहा जाई परिबो एवं ये होची वास्तविक एक सुस्थ अनुकूल सुंदर जीवनर आधार नुहे एवं सेमिति परिवेश परिस्थिति को बदलई देव किए ना शरतर जन्ह राति एवं एई शरतर जन्ह राति किए हेबो कविंकर भाषा रे तांकर झियो ही हेबो बाद आधुनिक जुगरे द्वितीय विश्व युद्ध परवर्ती समय रे जिए हेबो सृजनशील सत्ता जिए निज भितरु सृष्टि करिबाकू एक नूतन जगत को नूतन जीवन को सृष्टि करिबाकू चाहिबो ताकू एई अंधार विरुद्ध रे आलोकर आवाहन करिबा पई निजकू निवेदित करि देबाकू पड़िबो तेणु तापरे जाइकी ए पृथ्वी आलोकित हबो शरत जन्ह राति परी झटकी उठिबो पाहांतारे निदमलमल आखिरे बगीचा को आसी देखिबू कारुपर्णी कणरे उर्ना जालरे बिंदु बिंदु शिशिर प्रतिटी बुंदारे झलमल सूर्य बिंदु
ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିମ୍ବ ସିରି ସିରି ପବନରେ ଶିହରି ଗଲା ଜାଲ ଭାବୁ ଭାବୁ ନିଘା ପଡ଼ିଯିବ ଶିକାରରତ ରତ୍ନ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଉପରେ ମାୟା ଘନ ଘର ଏ ସଂସାର ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ମା ଛଟପଟ ପତଙ୍ଗଟି ଭିତରେ ନିଜକୁ ତଥାପି ଅନୁଭବ କରି ଜାଣିବୁ ତୁ ଶିହରି ଉଠିବୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଯେତିକି ଉଲ୍ଲାସରେ ତତୋଧିକ। এই ଅଂଶରେ କବି ଜୀବନର ଆଉ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଦିଗ ପ୍ରତି ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛନ୍ତି। ସେଠି ଶରତର ଜହ୍ନରାତି କଥା କହିଲା ବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୋର ଜୀବନରେ ସାଧାରଣ ଝିଅଟିର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବିଷନ୍ନ କ୍ଳାନ୍ତ ଅବସନ୍ନ ରାତିର ସକାଳ ହେଇଯିବ ସେ ଆସିବ ତାର ପୃଥିବୀକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାର ବଗିଚାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ କାରୁପର୍ଣ୍ଣି କୋଣରେ ଉର୍ଣ୍ଣା ଜାଲର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉର୍ଣ୍ଣନାଭି ବୁଢ଼ିଆଣୀର ଜାଲରେ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଶିଶିର ପ୍ରତିଟି ବୁନ୍ଦାରେ ଝଲମଲ ସୂର୍ଯ୍ୟବିମ୍ବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲଟିଏ ରଚନା କରିଥିବ କାକର ପଡ଼ିଥିବ ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣରେ ତାହା ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହୋଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋହର ଚମତ୍କାର ଦିଶୁଥିବ ଏବଂ ସେହି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ସିରି ସିରି ପବନରେ ଶିହରି ଗଲା ଜାଲ ମାନେ ଥଣ୍ଡା ପବନରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଯଦି ସମୁଦାୟ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସଂସାର ବୋଲି ଭାବିବା ଏବଂ ଏ ସଂସାର ନିତ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯଦି କେହି ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନେ ଥିବ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିର କାବ୍ୟକାର ଲେଖିଛନ୍ତି ଉର୍ଣ୍ଣ ନାଭିବତ୍ ଖେଳୁ ସୂତ୍ର ପରକାରେ ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦରେ ହିଁ ସେ ବାକ୍ୟଟିଏ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେଉଁଟାରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ସ୍ରଷ୍ଟା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ସେ ନିଜର ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ନିଜର ଉଦରରୁ ସେ ଜାଲ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଜାଲ ହେଉଛି ଏ ସମୁଦାୟ ଜଗତ ଏବଂ ସେଇ ଜାଲ ସୃଷ୍ଟି କରି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ନିଜ ଭିତରେ ତାକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆତ୍ମସାତ କରିନିଅନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରିବେ ଏବଂ ନିଜେ ହିଁ ପ୍ରଳୟକୁ ଆବାହନ କରି ଆଣିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଲୀଳା, ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମାୟା। ଆମେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିଏ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଲରେ ଶିଶୁର ବିନ୍ଦୁ ପଡ଼ିଛି ତଥାକଥିତ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଏଇ କଥା ଭାବିଲା ବେଳେ କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଘା ପଡ଼ିଯିବ ଶିକାରରତ ରତ୍ନ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଉପରେ ଏବଂ ଏଠି ରତ୍ନ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ବାସ୍ତବିକ କିଏ ନା ସମ୍ଭବତଃ ମହାକାଳ ସମ୍ଭବତଃ ମୃତ୍ୟୁର ଦେବତା ସମ୍ଭବତଃ ସେଇ ପରମ ଶକ୍ତିମାନ ଭଗବାନ କାରଣ ଅଦ୍ୟାବଧି ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଜ୍ଞାତ। ତେଣୁ ଏଇ ପୃଥିବୀର ସାମୟିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଜଣେ ଅବଗାହନ କରୁଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି ସେ ଦେଖିପାରିବ ଯେ ଆରେ ଏମିତି ଜଣେ ସ୍ରଷ୍ଟା ବା ଏମିତି ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ମହାକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଯେ ଜାଲ ବିଛେଇଛି ଏବଂ ଅନୁଭୂତି କ'ଣ ହେବ ତାର ନା ମାୟା ଘନ ଘର ଏ ସଂସାର ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ମାନେ ଅନନ୍ତ କାଳ ଭିତରେ କେତେ ଯୁଗ କେତେ ମନ୍ୱନ୍ତର କେତେ ଜୀବନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ମରୁଛନ୍ତି ଜୀବନ ଆସୁଛି ଯାଉଛି ମାନେ ଏ କ୍ରମ ପ୍ରବହମାନ ଯେମିତି ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେଇ ଜାଗାରେ ପୁଣି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମା ଛଟପଟ ପତଙ୍ଗଟି ଭିତରେ ନିଜକୁ ତଥାପି ଅନୁଭବ କରି ଜାଣିବୁ ତୁ ଶିହରି ଉଠୁଛୁ ଏବଂ ଏଇ ସଂସାର ଭିତରେ ନିଜର ସ୍ଥିତିଟେ କ'ଣ ମହାକାଳ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଜାଲ ବିଛେଇଛି ମଣିଷଟିଏ ସେ
ଜାଲ ଭିତରେ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛି। ମାନେ କିଏ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ଚାହେଁ ଯେଉଁଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହିଁ ଏକମାତ୍ରତମ ବା ଅନ୍ୟତମ ବିପୁଳତର ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ସେହି ଜାଗାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଜାଣିବୁ ଯେ ଛଟପଟ ପତଙ୍ଗଟି ଭିତରେ ମାନେ ନିଜେ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସେ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ କ'ଣ? ମହାକାଳର ଏଇ ସଂସାରର ତଥାକଥିତ ମାୟା ଜାଲ। କିନ୍ତୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଯେତିକି ଉଲ୍ଲାସରେ ସେତିକି। ଏଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିତ ଉଲ୍ଲାସର କଥା କ'ଣ କାହିଁକି କଥା କୁହାହେଉଛି ନା ଇଏ ହେଉଛି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଚେତନାର। ଜୀବନର ଯେତିକି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଆହୁରି ଅନେକ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ସତ୍ୟ ଅଛି। ଜୀବନ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କହିଲେ ହେବ ଏକ ଅନୁଭୂତିର ସମାହାର ଏବଂ ସେହି ଅନୁଭୂତି 84 ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟର ଉପଲବ୍ଧି ଆମେ କରିନାହୁଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପୂର୍ବରୁ ତ ମାନେ ଅନେକ ଥର ସେ କହିଛନ୍ତି ମାଟିକୁ ଫାଟିଯା ବୋଲି କହିବୁନି, ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ଭଳିଆ ଚୁଲିରେ ନିଜ ଗୋଡ଼କୁ ସେକିବୁ। ଜୀବନଟାକୁ ସେମିତି ଜୀଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଉଲ୍ଲାସରେ ତତୋଧିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପାଇଯିବୁ ଯେ ଓହୋ ଇଏ ହେଉଛି ଜଗତ, ଇଏ ହେଉଛି ଜୀବନ, ଇଏ ହେଉଛି ମାୟା, ଅସଲ ସତ୍ୟ ୟାର ଉଢ଼ାଳରେ ରହିଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଜ୍ଞାନ ପାଇଲେ ହିଁ ଜଣେ ଉଲ୍ଲସିତ ହେବ। ସେଇ ଜ୍ଞାନର ଉପଲବ୍ଧି ଯାହାର ହେବ ସେ ହିଁ ବାସ୍ତବିକ ଆନନ୍ଦ ପାଇବ। କବିତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଧାଡ଼ି ହେଉଛି ଏମିତି, ସତେକ ଶରତ ଥିବୁ। ଆମର ସଂସ୍କୃତରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଅଛି ଯେଉଁଟାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲାବେଳେ ସିନିୟର ମାନେ, ଗୁରୁଜନ ମାନେ, ବାପା ମାନେ ଜୀବେତୁ ଶରଦ ଶତମ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ତୁ 100ଟା ଶରତ ଶରୀର ଧାରଣ କର, ବଞ୍ଚି ରହ। ତେଣୁ ସତେକ ଶରତ ଥିବୁ ମାନେ ଶତାୟୁ ଭବ ଯେଉଁ କହନ୍ତି, 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲା ପରେ ବୁଢ଼ୀ ହେବୁ ନାହିଁ ଝିଅ। ଏଇ ଝିଅ ବୁଢ଼ୀ ହେବୁ ନାହିଁ କହିଲେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିରୋଧାଭାସର କଥା ଆସୁଛି। କାରଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନର ପରିଣାମ ହେଉଛି ଯେମିତି ଶୈଶବ ପରେ କୈଶୋର ପରେ ଯୌବନ ପରେ ପ୍ରୌଢ଼ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଜରା ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଚାଲି ଯାଉଛେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେ ଝିଅକୁ ବୁଢ଼ୀ ନ ହେବାର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ସେ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ପରିହାର କରିବ ନାହିଁ, ବନ୍ଧ୍ୟାତ୍ୱକୁ ବରଣ କରିବ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତାକାଲିକୁ ଯେଉଁ ରକମର ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଅଛି, ଜନ୍ମ ଦେବାର ଅଛି, ସେଠୁ ସେ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବୁଢ଼ୀ ନ ହେବାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଶାରୀରିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ କେବଳ ବରକରାର ରଖିବ, କେବଳ ବଜାୟ ରଖିବ, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନୁହେଁ। ସୃଜନଶୀଳତାର ବାଟକୁ ସେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବନ୍ଦ କରିବ ନାହିଁ। ଏ ସୃଜନଶୀଳ ଜୀବନ ହିଁ ହେଉଛି, ଯେଉଁଦିନ ଏ ସୃଜନଶୀଳତା ସରିଯିବ ସେଇଦିନ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ତେଣୁ ସେଇ ଆଧାରରେ ହିଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ବୁଢ଼ୀ ହେବୁ ନାହିଁ ଝିଅ, ସମ୍ପା କଟା କରିବୁନି। ସମ୍ପା କଟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଜିଇଲା ବେଳେ ଆମର ଚାରିପଟର ଯେଉଁ ରକମର ପୃଥିବୀ, ଯେଉଁଟାକୁ ରିପିଟେଡ଼ଲି ମୁଁ କହିବି ଧୂସର ଧୂମଳ ଧ୍ୱାନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧରତ, ଯେଉଁଠି ଯାବତୀୟ ରକମର ଅନ୍ଧାର ପୁରୀ ରହିଛି, ସେଇ ଭିତରେ ଆମର କାହାକୁ ତୁ ଅଭିଶାପ ଦେବୁ, କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ବା କହିବୁ, ନିଜକୁ ନୁହେଁ କି ନିୟତିକୁ ନୁହେଁ। ମାନେ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୋର ପ୍ରତିବାଦ ରହିବ ନାହିଁ, ଅଭିଯୋଗ ରହିବ ନାହିଁ। ମାନେ ଭାଗ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ, ନିୟତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ, ଏମିତିକି ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ତୁ କହିବୁ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ପାରୁନାହିଁ। କେତେ ଝିନ କେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତୋର ଜୀବନ, ଉଭେଇ ଯିବ କବିତା, ଚହଲି ଯିବ ମିଳେଇ ଯିବ ସ୍ୱପ୍ନ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସୃଜନଶୀଳ ସତ୍ତାଟିଏ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଦି କହିବ ଅସହିଷ୍ଣୁ ହେବ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟିଏ କହିଲେ ସମ୍ପା କଟା କରିବ, ନିୟତି ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବ, ଅଭିଯୋଗ କରିବ, ତାହେଲେ ଜୀବନ ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ଏତେ ପତଳା, ଯାହାକୁ ଝିନ ଶବ୍ଦ, ଝିନ ବାସ୍ତବିକ ବସ୍ତ୍ରର ଗୋଟିଏ
स्वतंत्र रूप जहाँ अत्यंत सूक्ष्म। तेणु झीन सूक्ष्म जीवन केवल उभय जीव नहीं, उभय जीव कविता। ये कविता ही होउची सृजनशील এই পৃথিবীরে আলোকর আবাহন করুথিবা এক উচ্চতর জীবনর স্থিতি বা অস্তিত্ব যাহা ভিতরে রহিছি। তেণু চহলি জীব মিড়েই জীব স্বপ্ন। যদি ঝিওটিয়ে কৌনসি মুহূর্তরে বাপার এই যে তথাকথিত পরামর্শ, এই যে অভিজ্ঞতাକୁ সে कही दौरान जे तोते कौन कौन करने को पड़ो, कौन तोर आगरे जीवनटी अच्छी। जदि सामान्य भावरे झीओटीए से कथा न भावे ताहले ए पृथ्वी रे आउ कविता लेखा हेबो नहीं। तेणु कविता लेखा न हेबार उद्देश्य होउची ए पृथ्वी रु सबु सौंदर्य जेमिति उभेई जीव। पृथ्वीर जेते सुआद अच्छी, आनंद अच्छी, ए पृथ्वी से आनंद पाइबारु वंचित हो जीव। तेणु पुणी तांकर से माने कवितार सबुठारु पंच लाइन, की लाइन बा सेंटर बा न्यूक्लियस कहा जाई परिबो, से धाड़ी को पुणी थरे से रिपीट करी कहउछंती, दारुणतम दुख रे भी माटी को फाटी जा बोली केबे कहिबुनी मा, पति हेई जीव आकाश। तेणु दुखर सबुठारु दीर्घतम पर्याय जदि तते भोग करने पड़ो, कारण रक्त मांस स्नायु तंत्रीर देह धारण करथिले निसंदेह भाव में ए दुख आसीबो। किंतु निजकु जदि जड़े वसुमती परी, वसुधा परी, माटी परी, पृथ्वी परी निजकु विस्तारित कर दिए, निजर चेतना भितरे से शक्ति सहित निजकु एकात्म कर दिए, ताहले से सेतिकी सही पारिबो। आउ जदि न सहीकी से कही दिए जे मु आउ पारिबिनी, माटी को फाटी जा बोली, तो कलरे मते आश्रय दे, ताहले पुणी भविष्यत आसंता कालीर उज्जवलतर पृथ्वी, अधिक आलुओ, अधिक ज्ञान आउ संभव हेबो नाही बा होई पारिबो नाही। तेणु कौनसी परिस्थिति रे से सीता भलिया सरेंडर करिवार नाही, समर्पण करिवार नाही, कारण हमको आहुरी उज्जवलतर पृथ्वी पाई तपस्या करूचे। कविटीए करूछंती, लेखक करूछंती, सृजनशील सत्ता माने मध्य करूछंती जे ए पृथ्वी पूर्णरु अधिक पूर्णतर हो, आलोकरु अधिक आलोकित हो, आनंदरु अधिक आनंदर पाई आमे तपस्या करूचे। तेणु कौन सी परिस्थिति रे बारंबार मन रखिबे, माटी को फाटी जा बोली कहिबार नहीं अर्थ होची ए वर्तमान को प्रत्याख्यान करिबार नहीं, अस्वीकार करिबार नहीं। आमे तारी भितरे सबु सही की भविष्यत पाई तपस्या करने को पड़ो। नहले जदि माटी को फाटी जा कहबो ताले आकाशपति हो जीवो। जदि आजी को आमे प्रत्याख्यान करिबा, असहिष्णु बोली ग्रहण करिनेबा एवं निजकू से जगार समर्पण करदेवा, ताहले भविष्यत बा गोटे उज्जवलतर पृथ्वी आउ संभव हो पारिबो नाही। परवर्ती अंश रे कहउचंती, बरं जदि पारु पन्हामय होई जीवु, निजकू टिके उखारी देबु। तेणु पुनरावृत्ति से करूचंती, रिपीटेडली से गोटाए जिनस कहउचंती तते अधिक सृजनशील हेबाकू पड़िबो। पन्हामय हेबार कहिबार उद्देश्य होची जे निजकू उत्सर्ग करि देबु, निज भितरु आहुरी सहस्र धार जेमिति तू सृष्टि करि देबु, एवं सेही सहस्र धार प्रभाव रे ए पृथ्वी आहुरी रसायनित हेब, सबुज स्वप्न रे विभोर हेई उठिबो। तेणु ये केवल आक्षरिक अर्थ आमे एठी देखिबा नहीं, तार भावात्मक से जो संवेदना आम भितरे सृष्टि करूछंती ताहा होउची जे जीवन को अधिक रसायनित करिबाकू पड़िबो। जदि पारिबु ताहले अधिक पन्हामय हेई जीवु, अधिक संभावना रे पूर्ण हेकी अधिक ए पृथ्वी को रसायनित करिबु।
ନିଜକୁ ଟିକେ ଉଖାରି ଦେବୁ ନିଜ ଭିତରୁ ତଥାପି ଯାହା କିଳି ହେଇଥିବ ବନ୍ଦ ହେଇଥିବ ତାକୁ ବାଟ ଖୋଲିଦେବୁ ଯଦ୍ୱାରା ସେଇ ସ୍ରୋତ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିବ ଏବଂ ଏଇ ଧୂସର ଉଷର ରୁକ୍ଷ ପୃଥିବୀ ପ୍ରକୃତି ଅଧିକ ସବୁଜ ସଜୀବ ସ୍ୱପ୍ନମୟ ହେଇ ଉଠିବ। ଆଞ୍ଚୁଡ଼ାରେ ପାତାଳ ଗଙ୍ଗାର ଫୁଆର ମା ଅନ୍ଧାର ଘନେଇ ପାଷାଣ ହୋଇ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲେ ସିନ୍ଦୁରା ଆକାଶରେ ଫଜେରା ଫାଟିବାର ଦୃଶ୍ୟ। ତେଣୁ ନିଜ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ନିୟତିର ମହାକାଳର ସମୟର ଆଞ୍ଚୁଡ଼ା ଦାଗକୁ ସହିବ ତାପରେ ହିଁ ପାତାଳ ଗଙ୍ଗାର ଫୁଆର ମାନେ ବାସ୍ତବିକ ସତ୍ୟର ଅଧିକ ଜୀବନର ସମ୍ଭାବନା ବା ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସହିତ ପରିଚିତ ହେବ। ତେଣୁ ଏଇ ଅନ୍ଧାର ପାଷାଣକୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କଲା ପରେ ଯାଇକି ସହିଷ୍ଣୁ ହେଇକି ଆମ ଚାରିପଟେ ନିବୁଜ ହେଇଥିବା ନିବିଡ଼ ଅନ୍ଧାର ଏ ଜଡ଼ତ୍ୱ ଏଇ ସମ୍ବେଦନହୀନତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ହିଁ ଆଲୋକିତ ଆକାଶ ସିନ୍ଦୁରା ଆକାଶରେ ସିନ୍ଦୁରା ଫଜେରା ଫାଟିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପାହାନ୍ତି ପ୍ରହର ଉଷାର ଉଦୟ ହେବ। ଆମେ ଏକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ନାତ ସକାଳର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇପାରିବା ଏବଂ କେତେବେଳେ ନା ଏଇ ଘନେଇ ଥିବା ଅନ୍ଧାରକୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜକୁ ହିଁ ମହାକାଳ ତାର ଭୂମିକା କେତେ କ'ଣ ନିର୍ବାହ କରିବ ନ କରିବ ଭିନ୍ନ କଥା, କିନ୍ତୁ କବିକୁ ଝିଅକୁ ନିଜକୁ ବିଦାରଣ କରି ଆସନ୍ତାକାଲିର ଆଲୋକକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ସକାଳକୁ ଯେଉଁଟା ଫଜେରା ଫାଟିବାର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆବାହନ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ କବିତାର ଅନ୍ତିମ ଚରଣ ହେଉଛି ଯେ ମାଟିକୁ ଫାଟିଯା ବୋଲି କେବେ କହିବୁନି। ତାର ଅର୍ଥ ଏ କଦାପି ଅସହିଷ୍ଣୁ ହେବୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଶେଷ ଦି ଧାଡ଼ିରେ ଯେମିତି ସମୁଦାୟ କଥାଟିକୁ ସେ କହିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଯେ ମାଟିକୁ ଫାଟିଯା ବୋଲି କେବେ କହିବୁନି ଝିଅ, ବରଂ ଦେବକୀ ପରି ନିଜେ ଫାଟିଯିବୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେବୁ। ଆମେ ଦେବକୀ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୋଟେ ଅଛି ଚମତ୍କାର, ଯଦିଓ ସେ ବାବଦରେ ଉପନ୍ୟାସ ଆଉ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଟିଭି ସିରିଏଲ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗବତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାହାଣୀରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଛେ, ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥଙ୍କର ଗୋଟେ ଦେବକୀ ପ୍ରବନ୍ଧ ଖୁବ୍ ଉନ୍ନତ ମାନର କେହି ପଢ଼ିବେ ତ ଜାଣିବେ ଯେ ଦେବକୀର ସତ୍ତା, ଦେବକୀର ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ଦେବକୀର ଆତ୍ମା ବାସ୍ତବିକ କେଉଁ ରକମର। ଏଠି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ସେଇ ଦେବକୀର କଥା ନିଜ ଝିଅକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେବକୀ ପରି ତୁ ନିଜେ ଫାଟିଯିବୁ। ଦେବକୀର ଜୀବନ ମଥୁରା କଟକରେ କ'ଣ? କଂସର ଭଉଣୀ, ବସୁଦେବର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କଂସ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟବାଣୀ ହେଲା ଦୈବବାଣୀ ହେଲା ଯେ ଇଏ ମାନେ ଦେବକୀର ସନ୍ତାନ ତାର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହେବ। ତାର ଅନେକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରକମର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦୈବବାଣୀ ହେଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥାଟିକୁ ହିଁ ମନେ ପକେଇବା। ତାପରେ ଦେବକୀର ଜୀବନ କ'ଣ ହେଇଛି? କାରାରୁଦ୍ଧ ଜୀବନ, ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ, ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଜୀବନ ଏବଂ ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଜୀବନ। ମାନେ ଯିଏ ଜାଣେ, ଯିଏ ଭୂମିଷ୍ଠ ହେବ ତାର ଗର୍ଭରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ତାର ଭାଇ ଆସିବ ଏବଂ ସେଇ ଜୀବନକୁ ମାରିଦେବ, କାରଣ ଦୂତମାନେ ଖବର ଦେବେ ଏବଂ ଆସିବେ ଏବଂ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବ। ଏମିତି ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ ମାନେ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଦେବକୀ ଯେମିତି ଅହରହ ତପସ୍ୟା କରିଛି ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ। ଆମେ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ କଥା କହିବା ନାହିଁ ଯେ କେବେ ନା କେବେ ଜୀବନ ଜିତିବ। ମାନେ ସେ ଯେଉଁ
ଦି ओल्ड मैन एंड दी सी अर्नेस्ट हेमिंगवेंकर नोवेल रो गोटे क्रीम लाइन जेमती लाइन होची एमिति मुख्य वाक्य स्टिल देयर इज येस टू लाइफ माने तथापि मनीष जीव बंचिब तथापि जीवन को ही से स्वीकार करिवो। तेणु देवकी जदि प्रथम गर्भ पर कहब कि द्वितीय गर्भ पर जे पिला तो जन्म हेले मरीजीव कारण कंस आसिकी ताकू मारिदेव ताहेले ईश्वर स्वयं करुणामय माने श्रीकृष्ण जहाँ को आमे कहीछे अतसी कुसुम सम श्याम ए संसार रे भूमिष्ठ हेबार बाट बंद हो जीव। तेणु ताकू से जंत्रणा को से जीवन को स्वीकार करि नेबाकू पड़िबो। तेणु कविंकर वाक्य होउची तू देवकी परी निजे फाटी जीवु। एठी फाटी जीवार अर्थ होउची जंत्रणा को स्वीकार करी निजकू निवेदित करि देबु एवं निजकू निवेदित करि देला परे ही भगवान परम कारुणिक जुग पुरुष अवतार ईश्वर परमेश्वर जहाँ कहा जाई पारिबो से ईश्वरंकर जन्म पाई द्वार खोली देबु। जदि देवकी हेबा पाई प्रस्तुत ए संसार रे केही हेबे नाही कोनोसी नारी कोनोसी झियो हेबे नाही ताहले भगवान संभव हेबे किपरि संसार रे श्रीकृष्ण जन्म नेबे काहाकू आधार करी एवं देवकीर जीवन जोटा चंद्रशेखर रथंकर प्रबंधर कथा कहली केही पढ़िले जानिबे जे जीवनटा को केमिति भावरे से जीछंती कहबार अर्थ होची जंत्रणा को आत्मसात करी आसंता कालीर एक उज्जवलतर संभावना पाई निजकू निवेदित करि देइछंती। तेणु आपातत झियो पाई गोटिए कवितारे आमे सबु कालर साधारण झियर जीवन किपरि हेबा उचित से कथा कहिबा सहित एक कथा मध्य कुहा हेइची जे ए पृथ्वी जोठी धूसर धूमल ध्वांत कथा में कहूचे अंधार पूरी रही एवं चारिआडे विश्वयुद्ध परवर्ती पृथ्वी माने जोठी दुख जंत्रणा अर्थहीनता विच्छेद ईश्वर मृत एमिति जावतीय रकमर नेगेटिवनेस द्वारा आच्छन्न हेइकी अछि। मनीष भितरे स्नेह प्रेम नाही अधिकतर विश्वासघातकता प्रवंचना जंत्रणा रे छटपट होउची ए सबु रकमर जीवन विरोध सत्वे एक ईश्वरंकर जन्म पाई निजकू निवेदित करिबाकू पड़िबो। एटा केवल झियो पाई नुहे एक जीए चाहूची ईश्वर ए संसार को आसंतु ईश्वर ए संसार को आसंतु अर्थ होची ए पृथ्वी अधिक आलोकित हो अधिक सृजनशील हो अधिक उर्वर हो अधिक स्वप्नमय हो अधिक माने परिपूर्ण हो एवं से परिपूर्णतार प्रतिरूप ही होची ईश्वर एवं सेमिति ईश्वर भूमिष्ठ हेबा पाई काहाकू ना काहाकू देवकीर भूमिका नेबाकू पड़िबो। एटा साधारण रक्त मांसर जीव नुहे सृजनशील सत्ता पाई मध्य माने से जेकोसी जीशुख्रीष्ट हो पारती गांधी हो पारती गोपबंधु हो पारती सक्रेटिस परी हेमलक पान करने पाई व्यक्ति मध्य हो पारती कारण एई मानकर जीवनर निवेदन रे जीवनर उत्सर्ग हेबा द्वारा ही एक उज्जवलतर भविष्यतर पृथ्वी संभव हो पारिबो। तेणु आपातत राजेंद्र किशोर पंडांकर झियो पाई गोटिए कवितार मुख्य बिंदु संपर्क रे आलोचना कली। मु भाबुची एबे यार उत्तर निसंदेह भाव में जेमिति आसीबो समस्ते लिखि पारिबे कमेंट रे जिए चाहिए कमेंट देई पारिबे जहाँ चाहिए माने मन इच्छा भरती करदेली गाली भरिया भली एवं मु पुणी चेष्टा करी परवर्ती समय अन्य कौन कविता संपर्क में आलोचना करने। धन्यवाद।